Sad ćemo reći par stvari o ljudima, odnosno populaciji Sardinije. First of all, the Sardinians. They have twice the number of people who are centenarians as other Italians. Twice. Dakle, na otoku Sardiniji živi dvostruko više stogodišnjaka nego u općoj populaciji Italije. The Okinawans. Na otoku Okinavi. Compared with Americans. Usporedbi s Amerikancima. 1/5 of the heart disease. Pronađeno je 1/5 manje srčanih bolesti. 1/4 of breast and prostate cancer. Samo 1/5 srčanih oboljenja u odnosu na Amerikance. Znači 20% srčanih oboljenja. 1/3 less dementia. 1/4 karcinoma dojke i prostate. Now what about the Californian Adventists? Za 1/3 manje demencije, znači. Californian Adventists. Ovdje je napravljena komparativna studija. Dakle, to je studija usporedbe. I sad kad vi uzmete nekakvu stopu smrtnosti, recimo od srčanih oboljenja, karcinoma i slično, onda je ustanovljeno da stanovnici Okinave imaju za 1/5 manje nego li stanovnici u Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, ne da imaju 20%, nego za 1/5 manje. I oni imaju srčanih oboljenja, ali imaju puno manje nego li Amerikanci. We'll now look at the Californian Adventists, and you'll notice Adventista u Kaliforniji koji su uspoređeni, dakle, sa kalifornijskim prosjekom, znači sa prosječnom populacijom Kalifornije. Less heart disease. Pronađeno je da su Adventisti imali manje srčanih oboljenja, odnosno srčanih bolesti. Less stroke. Manje moždanih udara. Less cancers. Manje karcinoma općenito. Less pulmonary problems. Manje problema, odnosno bolesti pluća. Greater quality of life. Imali su veću kvalitetu života. Longer quality of life. I dulji i kvalitetniji život. And so when you look at these three groups of people, Sardinians, Okinawans and Seventh-day Adventists in California. I sad kad pogledamo te tri skupine ljudi, dakle Kalifornijce, ljude iz Okinave i ljude sa Sardinije. I'm sorry, I forgot. Californian Adventists live the men live 8.9 years longer, the ladies 7 years longer than other Californians. Dokazano je dakle da kalifornijski adventisti žive duže u odnosu na ljude u Kaliforniji, dakle na ostalu prosječnu populaciju, i to muškarci za 8,9 godina dulje, a žene za 7,5 godina dulje. Now let's have a look at a comparison of Okinawans, Sardinians and Seventh-day Adventists in California. Sad pogledajmo usporedbu između te tri skupine populacije. And they all have this in common. Don't smoke. Ono što je najbitnije za sve, što je zajedničko svima, to je da svi ne puše. Put family first. Da im je obitelj na prvom mjestu. Active every day. Da su aktivni svaki dan. Socially engaged. Da su socijalno uključeni. Eat fruits, vegetables and whole grains. Da jedu dosta voća, povrća i cjelovitih žitarica. So they all share these common things. Dakle, svi oni dijele te iste stvari. So, what can we learn from this information? Što možemo naučiti iz ovih informacija? Is it genetics alone? Je li samo genetika bitna? Okinawans are a fairly discrete genetic group, so maybe. Kako su Okinavljani jedna izdvojena otočna skupina, dakle tako su i genetski izdvojeni, on kaže možda je kod njih to istina. Sardinians also. Ljudi sa Sardinije također. 80% original people. Njih 80% su podrijetlom s otoka. Californian Adventists, genetics? No. A kad gledamo kod kalifornijskih adventista, onda to nikako ne možemo zaključiti. Diverse genetic people. Oni imaju posve različitu genetsku pozadinu, odnosno porijeklo. It's not genetics alone. Dakle, nije sve u genetici. Environment. Da li je u pitanju okoliš?
Okinawans enjoy a clean environment. On smatra da ljudi na Okinavi zapravo uživaju u čistom okolišu. Californian Adventists live in the same polluted, smoggy area of California as other Californians. Kalifornijski adventisti za razliku od njih žive u smogu, dakle u okolišu u kojem je zrak zagađen, kao i drugi stanovnici Kalifornije. So it's not environmental alone. Dakle, da li je stvar samo u okolišu? Is it diet? Da li je važna prehrana? Modern Sardinians and Okinawans are losing the advantage of the older generation. Dakle, pokazano je kako moderni ljudi, dakle današnji ljudi sa Sardinije i Okinave gube sve one dobrobiti i blagodati koje su imali njihovi preci. Odnosno njihove starije generacije koje su još uvijek žive. They're not as healthy. Da, oni nisu zdravi kao stariji. And today, 10% of Sardinians are overweight. Danas čak 10% ljudi sa Sardinije ima prekomjernu tjelesnu težinu. Okinawan children now have one of the highest obesity rates in Japan. A djeca na otoku Okinavi danas imaju jednu od najviših stopa pretilosti, odnosno debljine u cijelom Japanu. Why? Zašto? Why? Closely look at the next slide. Pogledajmo sljedeći slajd. Notice anything? Primjećujete li što? You don't have that in Croatia. O, jesi. Pita nas imamo li mi McDonald's u dva. So they're finding the young people are losing the advantage that their parents had because they are not living healthily. Tako da zapravo današnja djeca gube sve benefite u odnosu na svoje pretke, odnosno na starije, odnosno na svoje roditelje koji su imali sve te blagodati. So, is it diet alone? Da li je važna samo prehrana? Californian Adventists have a very different diet to other Californians. Profesor kaže da adventisti u Kaliforniji, da se prehrana adventista u Kaliforniji bitno razlikuje od one koje prakticiraju ostali stanovnici Kalifornije. The difference? Razlika je u tome they eat more plant foods. Što oni puno više jedu hranu biljnog podrijetla. But it's not that alone. Da li je to jedino? What about exercise? Što je sa tjelesnom aktivnošću ili tjelovježbom? All groups were very active with exercise. Sve ove promatrane tri skupine bile su aktivne u tjelovježbi. So, how do we live longer and live better? Dakle, da li živimo dulje i bolje, odnosno kvalitetnije? What are we learning? Što smo naučili? We're learning that longevity and health is a package. Naučili smo da dugovječnost i zdravlje zapravo moraju biti u istom paketu, odnosno da su praktički neodvojivi. It's not one single thing. I to nije samo jedina stvar. So what are we going to do? Dakle, što moramo učiniti? The fact is people want to be healthy, but without effort. Činjenica da ljudi žele biti zdravi, ali bez imalo truda. In Australia, in Perth, where I come from, we do many public programs. We have a computer health program and people can access these computer and see how they're going. U Australiji, u Perthu, dakle, profesor dolazi i kaže da ljudi imaju pristupa različitim zdravstvenim programima koje mogu skinuti s kompjutera. Dakle, imaju pristup tim zdravstvenim programima. When they do the survey, we can say you need to change this, this and this. U tim programima im se točno navodi što zapravo svako od njih treba promijeniti. And you say you can live 5 years longer, statistically the computer says. I kompjuter im obično kaže ako promijenite to i to možete živjeti 5 godina dulje. And they say, I like what I'm doing. Ali onda čovjek kaže, ali meni se sviđa kako ja živim. You have to die of something. Jednako moram umrijeti od nečega. But when they are dying, they say, Doc, give me something. Međutim, kad umiru, onda kažu, doktore, dajte mi nešto. But it's too late. Ali tada je prekasno. The fact is, people prefer to take a pill than to change their lifestyle.
Također je činjenica da ljudi radije žele uzeti nekakvu tabletu i popiti nekakvu pilulu, nego promijeniti svoj stil života. When I went to school, my school had a motto, but they never taught me Latin, but I pronounced it nil sin labor. Kad je profesor išao u školu, onda su ga naučili jednu latinsku poslovicu koja kaže nihil sine labor, dakle ništa bez rada, odnosno ništa bez truda. But they did tell me what it meant. Ali nisu mi rekli što to znači. Nothing without labour. Ništa što bih mogao iskoristiti, odnosno ništa bez rada. We have an expression in Australia, Mi imamo jedan izraz u no pain, no gain. To smo naše proveli kao bez muke nema nauke, međutim oni kažu bez boli nema dobitka. Znači, Do you have that expression? da li ste čuli za taj izraz? Jesi. I think of the Olympics that have just finished. I sad zadnja stvar s kojom želim završiti. And the effort that they do to have 1/100 of a second advantage to get a gold medal. Dakle, da bi popravio samo 1/100 sekunde i da bi dobio zlatnu medalju. You may remember the Atlanta Olympic Games. Morate se sjetiti što je jedan atletičar na olimpijskim igrama. We had a very famous swimmer in Australia, Kieran Perkins. Kao što je plivač, sad ne znam kako se zove, mogu ponoviti. He held the world record for 400 and 1500 meter freestyle. On je dakle oborio svjetski rekord na 450 metara slobodnog stila. But in Australia, we have trials, and only the best 3 people can represent their country at the Olympic Games. A u Australiji su birali dakle samo 3 osobe koje mogu predstavljati na tom natjecanju na olimpijskim igrama. And the world champion Kieran I svjetski šampion Kieran did not qualify to go to Atlanta to swim in the 400. Nije se uspio kvalificirati na to takmičenje. And he came in last to represent his country in the 1500. I zato što je zakasnio kroz let. And everyone said Kieran Perkins is washed up. Do you know that expression? Yes, Finished. Yes. I svi su govorili on je gotov, nikad se neće plasirati među ta 3 reprezentativca. So he went to Atlanta. Ali je otišao u Atlantu. He couldn't swim in the 400. Nije smio plivati znači na 400 metara. But he was able to swim in the 1500. Ali je uspio plivati na nekoj 500. And to everyone's surprise, he won gold. I svi su se iznenadili njegovom zlatu. When he came back to Australia, Kad se vratio u Australiju, I listened to an interview on the radio. Slušao sam njegov intervju na radiju. And they said, Kieran, why did you fail to qualify to swim in the 400 in Australia and nearly missed out in the 1500 but won gold? What was the difference? I pitao sam ga koja je bila razlika da si se tamo kvalificirao na 500 metara, a ovdje nisi na 400, u Australiji nisi na 400. He said, I failed to watch my diet. Razlika je u tome što sam pazio na svoju prehranu. So he changed for training for Atlanta and won. Dakle, on je morao promijeniti svoju prehranu da bi otišao u Atlantu i pobjedio. People are prepared to make this effort just to get a gold medal, but not to live longer. A ljudi misle, to je promijenio svoju prehranu samo zato da bi otišao u Atlantu i osvojio zlatnu medalju, a ljudi ne žele promijeniti prehranu da bi živjeli dulje. The fact is, anything worth having takes effort. A činjenica je da za sve što vrijedi valja se potruditi. I don't want you to think what I'm going to talk about for the next 3 nights takes effort and is hard work. It is not. Želim vam reći da sljedeće 3 predavanja koje ćemo imati 3 večeri zaredom neće se samo odnositi na to da vi nešto pokušavate, da je to jako teško postići. But it may take a little effort to change a little bit. Međutim, bitno je učiniti jednu malu promjenu. So in the following talks, we are going to look at what modern science is revealing about health and longevity. Dakle, u sljedećim predavanjima profesor će govoriti o sadašnjoj znanosti i o tome što ona otkriva novo o zdravlju i dugovječnosti. And for the next lecture, I want to talk about modern day killers. What is killing people today? A sljedeća tema će biti o tome što danas ubija ljude.
What is shortening life? Što skraćuje život? Thank you very much. My wife is going to now talk and she'll give you some more information on some of the things that are important. I thank my translator. This is our first time. We've not practiced. She did a very good job. Thank you.